नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। राज्यर विकास पई आईन श्रृंखला परिस्थिति शांतिपूर्ण हेबा आवश्यक कहिले मुख्यमंत्री। चलित शिक्षा वर्ष पई शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे अतिथि अध्यापक नियुक्ति नहीं उच्च शिक्षा विभाग पक्षर प्रक्रिया आरंभ। जुक्त दुई रे नामलेखा निमंते आसंता सोमवार ठारू आरंभ हेब आवेदन एवं प्रबल गरम और गुळुगुळी नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर 13टी जिल्ला को सतर्क सूचना। सुंदरगढ़ रे दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 44.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। विस्तृत संवाद। राज्यर विकास पई आईन श्रृंखला परिस्थिति शांतिपूर्ण हेबा आवश्यक बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर खारबेल भवन ठारे राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थितिर समीक्षा करी श्री माझी सरकारक विभिन्न प्रतिश्रुति पालन, योजनार क्रियान्वयन, शिल्पायन प्रक्रिया, नियुक्ति सुजोग और भविष्यत कार्यपंथा संपर्क में मुख्यमंत्री गुरुत्व देइछंती। इतिमध्यरे राज्य सरकार आसंता मासरे 2 वर्ष पूरण करने को जाउछंती। गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा, पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया सहित श्री माझी निर्देशगुड़िकर अनुपालन निमंते आलोचना करथिले। पुलिस प्रशासन दक्षता और सतर्कतार सहित कार्य करने को मुख्यमंत्री परामर्श मध्य देइथिले। पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति रे उन्नति आनिबा पई उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। राज्यर शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे 2026-27 शिक्षावर्ष पई अतिथि अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने को उच्च शिक्षा विभाग निर्देश देइछि। आसंता जुलाई मास पहिलारू अतिथि अध्यापक माननकु शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे नियोजित करने पई लक्ष्य धार्य करा जाइछि। बीएड एमएड पाठ्यक्रम पई अध्यापक माननक नुआ पैनल मध्य गठन करा जिवो। आसंता 30 तारिख रे ए संपर्कित विज्ञापन प्रकाश पाइबो। परे आसंता मास 9 तारिख रे एने ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हेबो। 23 तारिख सुधा मेधा तालिका प्रकाश पाइबा सह 25 तारिख सुधा चयन करा जैतबा प्रार्थी माननकु नियुक्ति पत्र प्रदान करा जिवो बोली विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19तम रोजगार मेला रे 51,000 ऊर्ध्व नवनियुक्तଙ୍କୁ नियुक्ति पत्र बंटन करिसेंती। देशर 47 स्थान रे नियुक्ति पत्र प्रदान कार्य अनुष्ठित होइथिला। नवनियुक्त माने विभिन्न सरकारी विभाग और संगठन गुड़िकर नियुक्ति पाइछंती। मुख्यतः रेलबाई, स्वराष्ट्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रणालय और उच्च शिक्षा विभाग रे नियुक्ति प्रदान करा जाइछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे आज नियुक्ति मेला अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर रेल प्रेक्षालय रे आयोजित कार्यक्रम रे केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्री जुएल ओराम जोगदे 186 जन नवनियुक्त को नियुक्ति पत्र बंटन करथिले। साधुता और निष्ठा बजाय रखी कर्तव्य संपादन करबा पई श्री ओराम नवनियुक्त माननकु परामर्श मध्य देइथिले। देश सारा रे 47 टा जगह रे आज ये प्रकार रोजगार मेला हैला। खास ये जो 5टा स्टेट नॉर्वे, नेदरलैंड आउ ये जो गस्त होइतला से विभिन्न क्षेत्र रे से देश माने भारत सहित मिसिक काम करने प्रतिश्रुति देते। तार द्वारा भी भारतर अनेक प्रगति हम। 51,000 लोक आज चाकरी पाइले। कार्यक्रम रे पूर्वतट रेलबाईर महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकवाल, आईआईटी भुवनेश्वर निर्देशक प्रोफेसर श्रीपद कर्मकार प्रमुख उपस्थित थिले। संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम ठारे रोजगार मेला रे 40 जन को नियुक्ति पत्र मध्य प्रदान करा जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित जुक्त 2 रे नाम लेखाइबा पई आज विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता सोमवार ठारू जुक्त 2 रे नाम लेखा पई प्रक्रिया आरंभ हेबो। छात्र छात्री माने आसंता 30 तारिख पर्यंत साम्स पोर्टाल माध्यम रे आवेदन करि परिबे। जुलाई मास 8 तारिख रे प्रथम पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। परे 9 रु 15 तारिख पर्यंत प्रथम पर्याय नाम लेखा प्रक्रिया जारी रहबो बोली परिषद पक्षर विज्ञप्ति रे सूचना दिया जाइछि। प्रत्येक क्षेत्र में नूतन चिंताधारा उद्रेक हेले समाज रे परिवर्तन संभवपर हो पारिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती। भुवनेश्वर ठारे एक सम्मेलन रे
ଯୋଗଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଦିଗରେ ନବସୃଜନ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସଚେତନତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ OPTCL ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅପର ଜୋଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 20ଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି, ଜଳ ଯୋଗାଣର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସହ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଜଳଧାରା ଯୋଜନା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଳଧାରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା 219ଟି ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 8 ଦିନ ଅବକାଶକାଳୀନ ଅଦାଲତ ବସିବ। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖଠାରୁ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବକାଶକାଳୀନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମୁଁ କଇଁଛଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 129ଟି ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପାଣିପାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିରେଇଠାରେ ଆଜି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 44.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
आंचलिक संवाद शेष होगा पूर्व मुख्य संवाद पुणी थे राज्यर विकास पर आईन श्रृंखला परिस्थिति शांतिपूर्ण होगा आवश्यक कहले मुख्यमंत्री। चलित शिक्षावर्ष पर शिक्षानुष्ठानगुड़िक अतिथि अध्यापक नियुक्ति नहीं उच्चशिक्षा विभाग पक्षर प्रक्रिया आरंभ एवं प्रबल गरम और गुड़गुड़ी नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर 13टी जिला को सतर्क सूचना। सुंदरगढ़ में दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 44.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। आंचलिक संवादर प्रसारण आज एतिक शेष है।